وتيسر الدخول في دين الإسلام بالنطق بالشهادتين ومعرفة معناهما والتزام أحكامهما. Dan dikatakan dalam kitab ini Allah memberikan kemudahan untuk masuk dalam lingkaran ini dengan mengucapkan dua kalimat syahadat dan juga mengenal makna yang terkandung di dalamnya serta melazimkan hukum-hukum yang terikat dengannya. فما أعظم كلمتي الشهادتين وما أجل منزلته. Sungguh amat agung dua kalimat syahadat ini dan sungguh makna yang dikandung di dalamnya teramat dalam dan besar. فإذا علم معنى شهادة أن لا إله إلا الله وهو أن يعتقد ويوقن ويبين أن لا معبود بحق إلا الله جل جلاله ومعنى شهادة أن محمد رسول الله أن يعتقد ويوقن ويعلم ويبين أن سيدنا محمدا خاتم رسول الله وخاتم النبيين إذا مرسل من عند الله بالحق والهدى. إذا علم هذا المعنى يلتزم بأحكامهما أي العمل بمقتضاهما فحينئذ يحصل الإسلام في الحال ويحصل الإيمان على توالي وعلى أداء يتحقق بحقائق الإيمان. Apabila dia mengucapkan makna dua kalimat syahadat ini, mengucapkan dua kalimat syahadat ini dan memahami makna yang terkandung di dalamnya dan makna tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada sembahan yang hak, tidak menyembah melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, dan bahwasanya Nabi Muhammad SAW nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, nabi yang terakhir yang paling mulia, maka dengan mengucapkannya maka dia langsung saat itu juga masuk ke dalam lingkaran Islam di saat itu juga, dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dia akan menjenjangnya bertambah sedikit demi sedikit selama dia menjalankan daripada nilai-nilai dan melazimkan nilai-nilai keislaman. ومن معنى النطق بشهادة أن لا إله إلا الله يعلم تنزيه القلب لهذا الإله تعالى عن كل ما لا يليق بعظمته وعن كل ما لا يليق بجلاله وأنه متصف بكل كمال. Dari makna dua kalimat syahadat, makna tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala yang berhak disembah, maka akan masuk ke dalam hati itu tanzih, sebuah makna pensucian kepada Allah taala. Allah Maha Suci dari semua sifat yang tidak layak bagi Allah Jalla Jalaluhu wa taala azamatuh, dan hal yang tidak pantas bagi Allah taala. وهي تتضمن الإيمان بجميع صفاته وأسمائه كما ذكرها في القرآن وبلغها نبيه. Dan syahadat tersebut mengandung keimanan kepada semua sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifat wajib bagi Allah taala. وهي تقتضي محبته تبارك وتعالى فوق كل محبة وتقتضي امتثال أمره واجتناب نواهيه. Dan kalau sudah begitu, maka mau tidak mau keimanan itu harus membuahkan kecintaan kepada Allah Ta'ala, dan cinta kepada Allah Ta'ala lebih daripada cinta kepada apapun juga dari selainnya. وتقتضي الخوف منه والرجاء فيه. Dan juga mau nggak mau satu paket dengan sifat takut kepada Allah dan berharap hanya kepada Allah Ta'ala. وتقتضي الثقة به والاعتماد والتوكل عليه. Dan juga melazimkan orang yang beriman itu merasa nyaman dengan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bertawakal kepada Allah taala. كذلك التصديق بأن سيدنا محمد رسول الله يقتضي محبته وتعظيمه واتباعه. Nah begitu juga ketika kita beriman kepada Nabi Muhammad sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala, mau nggak mau otomatis itu membuat seseorang harus cinta kepada Rasulullah dan mengagungkan, memuliakan Rasulullah dan meneladaninya. ومحبة البيت وصحابته وأتباعه عامة. Dan satu paket dengan mencintai para sahabat Rasulullah dan para keluarga Rasulullah SAW dan juga umatnya Rasulullah secara umum.
وتقتضي كذلك الإيمان بجميع رسل الله وأنبيائه لأنه مصدق لهم ولما جاءوا به. Dan otomatis itu membuat dia harus beriman kepada semua rasul-rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dan para nabi-nabi. كذلك الإيمان بالملائكة والإيمان باليوم الآخر والقدر خير وشر. Dan begitu juga otomatis dia harus beriman kepada malaikat-malaikat Allah Ta'ala dan takdir yang telah ditentukan oleh Allah, baik ataupun buruknya ketentuan itu. لأن صلى الله عليه وسلم بعث إلينا بهذا. Sebab Nabi Muhammad diutus kepada Allah Ta'ala membawa maklumat-maklumat ini kepada kita. ثم إنه قد يطلق الإسلام ويراد هو استسلام الظاهر، وهذا الذي يحصل بمجرد النطق بالشهادتين وإعلان الإذعان لأحكامهما. Kemudian juga di antara makna Islam pun juga dimaksudkan adalah penyerahan yang totalitas, menyerah secara zahir kita dan tunduk secara zahir kita kepada apa yang diatur dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. لكن حقائق الإيمان تتعلق بالباطن وما في قلب الإنسان. Namun hakikat keimanan berkaitan dengan batin manusia dan sanubari dan kepercayaan. وهو يقوى بالعمل بمقتضاه. Dan iman itu menjadi kuat dengan mengamalkan nilai-nilai keimanan, maka iman seseorang menjadi kuat. وبعض الأعراب حوالي النبي صلى الله عليه وسلم لما أظهروا الإسلام في البداية ولم يتمكن إيمان من قلوبهم قال تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم أي الآن لم يدخل ولكن منتظر أن يدخل. Sebagian orang-orang pedesaan yang beriman kepada Rasulullah SAW dan masih awam dalam iman mereka berucap kepada Nabi Muhammad sebagaimana dikisahkan dalam Al-Quran. Mereka berkata, kami beriman ya Rasulullah. Maka katakan kepada mereka, kalian masih belum beriman, tetapi katakanlah kami telah berislam, yakni kami tunduk jasad kami akan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun iman sedikit demi sedikit akan masuk kepada kami. ثم ذكر الشيخ أن جميع الأعمال التي شرعها الله لنا من الصلاة والصيام والزكاة والحج وجميع الواجبات والطاعات وكذلك ترك المحرمات المقصود منها إمداد هذا الإيمان واليقين وتقويته في القلب. Kemudian juga penulis di sini menyebutkan beragam amalan-amalan yang disyariatkan seperti sholat, berpuasa, haji, bersedekah dan lain sebagainya. Begitu juga meninggalkan segala macam bentuk kemaksiatan dan larangan-larangan Allah. Kenapa itu dilakukan? Untuk menguatkan cahaya keimanan yang ada di dalam hati seseorang hingga makin kuat, makin meresap dengan amalan-amalan tersebut. كما شرع لنا أن نذكر ربنا سبحانه وتعالى بقلوبنا وألسنتنا من أجل أن نتذكر نحن ونتطهر في ضمائرنا من الغفلة. Begitu juga sebagaimana Allah mensyariatkan kepada kita untuk berzikir kepada Allah. Untuk apa kita berzikir? Kita berzikir kepada Allah dengan hati kita, dengan lisan kita. Itu tujuannya adalah agar kita menjadi orang yang bersuci, berbenah diri, memperbaiki batin kita, dan juga kita untuk mengingatkan kita akan hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. الذكر غير من أنواع العبادات فائدتها وثمرتها ومنفعتها تعود على الذاكر والعابد نفسه، والله تعالى لا يزيد في ملكه وعظمته طاعة طائع ولا تنقصه معصية عاصي. Zikir dan ibadat yang lain manfaatnya itu kembali kepada orang yang berzikir, itu dia yang dapat untung, bukan Allah yang mendapatkan keuntungan. Sebab zikir dan ketaatan seseorang tidak menambah keagungan Allah, tidak menambah kemuliaan Allah yang sudah teramat agung dan teramat mulia. Justru orang yang berzikir dia yang menuai manfaat dari amal dan zikir yang dia lakukan. والحق تعالى يقول في الحديث القدسي كما صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أن ربنا يقول يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني.
Dan amalan kita dan amalan semua manusia sebagaimana dalam hadis qudsi Allah Ta'ala nyatakan, wahai hamba-hambaku, kalian tidak akan mampu mencapai kepada perbuatan yang bisa mencelakakan, mencederai aku dengan kemaksiatan kalian. Dan juga kalian tidak akan mampu melakukan amalan yang bisa menguntungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan amalan kalian. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. Wahai hamba-hambaku, seandainya semua kalian, semua umat, semua makhluk Allah Ta'ala, masing-masing mereka menjadi seperti orang yang paling bertakwa di alam semesta semuanya, maka itu sama sekali tidak menambah kekuasaan dan kerajaannya Allah, tidak menjadi bertambah dengan itu semua. فنحن الرابحون إذا جئنا إلى بيته نصلي ونقيم فريضته ثم نعتكف في المسجد وفي طلب العلم حتى تطلع الشمس فتعود العوائد علينا والفوائد لنا وهو الغني عنا. Dan justru kita yang beruntung manakala kita datang ke masjid, kita sholat di masjid, kita i'tikaf di masjid, kita menuntut ilmu di masjid habis subuh sampai terbit matahari, kita yang menuai keuntungan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kebaikan-kebaikan ini. نرجع إلى بيوتنا بثواب حج وعمرة تامة. Keuntungannya dari amalan itu semua, kita pulang ke rumah kita dengan masing-masing membawa pahala haji dan umrah yang sempurna. ونحصل من ثواب مجلس العلم أفضل من صلاة 1000 ركعة وعيادة 1000 مريض وتشييع 1000 جنازة. Dengan kita hadir di majelis ini, kita yang beruntung. Masing-masing pulang hadir majelis ini, pahalanya lebih baik daripada pahala sholat sunnah 1000 rakaat digabungkan dengan pahala menjenguk 1000 orang sakit, digabungkan dengan pahala menghadiri 1000 jenazah. Alhamdulillahilladzi waffaqana wa nas'aluhu an yaqbalana. Alhamdulillah atas nikmat Allah memberikan taufik kepada kita untuk hadir, semoga Allah menerima kita apa adanya. Wa idza qabila minka al-majlis al-wahid نفعك به في الحياة ونفعك به عند الوفاة ونفعك به يوم القيامة ونفعك به في الجنة ونفعك به في أهلك وأولادك وفي آثارك من بعدك فنسأل الله القبول. Apabila Allah menerima amalan kehadiranmu di satu majelis saja, kalau diterima oleh Allah, maka satu amalan hadir di satu majelis itu akan memberikan manfaat bagimu dalam kehidupanmu. Dan saat kematianmu, di duniamu, saat di dalam kuburmu, di barzakhmu dan di akhiratmu, manfaat untuk dirimu, untuk keluargamu, dan manfaat bahkan untuk asar dan peninggalan yang kau tinggalkan setelah kematianmu kelak. Karena itu kita meminta kepada Allah anugerah berupa qabul, penerimaan dari Allah akan apa yang kita lakukan. Wa fil hadits al-qudsi aidan yaqulu Allah, "Idza ata'ani 'abdi رضيت عنه وإذا رضيت عنه باركت فيه وفي أثره وليس لبركتي من نهاية." Di dalam hadis qudsi Allah Ta'ala berfirman, apabila hambaku taat kepadaku maka aku ridha kepadanya, dan apabila aku ridha kepada hambaku tersebut aku berikan berkah kepadanya, dan keberkahanku tiada akhir dan penghabisan baginya. وإذا عصاني عبدي غضبت عليه وإذا غضبت عليه لعنته ولعنتي تبلغ السابع من الولد. Dan apabila hambaku bermaksiat kepadaku maka aku murka, marah kepadanya, dan apabila aku marah aku melaknat orang tersebut, dan laknatku itu bisa sampai kepada 7 turunan dari anak-anaknya. Allahumma waffiqna li ta'atik wa jannibna ma'asik. Ya Allah, berikan kami taufik untuk taat kepadamu dan jauhkan kami dari maksiat-maksiat kepadamu. Allahumma waffiqna li ta'atik wa jannibna ma'asik. Ya Allah, berikan kami taufik untuk taat kepadamu dan jauhkan kami dari kemaksiatan padamu. Allahumma waffiqna li ta'atik wa jannibna ma'asik. Ya Allah, berikan kami taufik untuk taat kepadamu dan jauhkan kemaksiatan kepadamu. في تمام الحديث القدسي الأول يقول الله: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. Dan juga di hadis qudsi yang awal tadi
penghabisannya disebutkan, wahai hambaku, seandainya kalian semua, manusianya, jinnya, semuanya itu kelakuannya sebejat makhluk yang paling bejat di alam semesta, semuanya sama kelakuannya sebagai bejat, sebejat-bejatnya makhluk di alam semesta, maka itu sama sekali tidak mengurangi kerajaanku sama sekali. Ya ibadi innama hiya a'malukum uhsiha lakum thumma uwaffikum iyyah. Wahai hambaku, sesungguhnya ini adalah amalan-amalan kalian. Kalian yang melakukannya dan didata dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dan membalasnya. Faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghaira dzalik fala yumanna illa nafsah. Barang siapa yang menemukan amalannya itu baik, maka bersyukurlah kepada Allah. Barang siapa yang menemukan amalannya tidak baik, maka jangan salahkan siapa-siapa kecuali dirinya sendiri yang melakukan amal tidak baik itu. يقول أن النطق بشهادتين مثل النواة للنخلة والشجرة. Dikatakan bahwasanya mengucapkan dua kalimat syahadat itu seperti menanam benih. Jadi sebelum pohon tumbuh dan berbuah, maka itu benihnya itu adalah, ini contohnya dengan mengucapkan dua kalimat syahadat itu menanam benih. تنبت الشجرة كلها من تلك البذر. Dengan benih tersebut, pohon seluruhnya keseluruhannya tumbuh dari benih. وتتفرع عروقها وتتشعب فروعها. Kemudian ketika pohon tumbuh, maka cabang-cabangnya akan menjadi mekar dan bertebaran ke sana sini kedaunannya. وكل عظائم الدين والإيمان يقوم على بذرة الشهادتين. Dan semua hakikat-hakikat agama dan hakikat iman tumbuh dari benih dua kalimat syahadat. والبذرة إذا بذرت في أرض طيبة وسقيت بماء طيب قويت وأثمرت الثمر الحسن. Dan benih apabila ditanam di tanah yang subur dan juga disiram dengan air yang murni, maka akan menghasilkan pohon yang indah dan buah yang manis. فغرس شجرة الدين ببذر شهادتين في القلب الصالح وسقيها بماء العمل الصالح واصل القلب بالحضور بالعلم المعين على يد الملائكة المقربين وإمداد الأولياء ومجالسة الصالحين تتفرع منها شعب الإيمان ويحصل ما أشار إليه. Dan begitu pula benih syahadatain apabila disirami dengan air yang murni, yakni dengan kehadiran di majelis ilmu, dia hadir majelis ilmu yang wajib dia hadiri, ilmu yang diwajibkan kepada Allah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dari situ akan berbuah amalan-amalan keimanan yang dia lakukan. تفتح لعين العين لعين القلب والبصيرة بمعنى الدين. Maka kalau itu semua dia lakukan akan membuka makna mata hatinya akan makna dan hakikat daripada agama ini. ويحيا القلب حياة طيبة عظيمة لا يموت بموت الجسد. Dengannya hati akan menjadi hidup, dan apabila hati hidup tidak menjadi mati dengan matinya tubuh dan jasad. وهو ما قال الله عنه يا أيها الذين استجيبوا لله ورسوله إذا دعاكم لما يحييكم. Dan itu makna firman Allah Ta'ala, wahai orang-orang yang beriman, jawablah panggilan Allah apabila Allah memanggil, mengajak kalian kepada suatu ajakan yang akan menghidupkan kalian. ومعنى ما قال من عمل صالحا من ذكر أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. Dan ini adalah makna firman Allah Ta'ala, barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beramal saleh, aku akan menghidupkan orang tersebut dengan kehidupan yang indah. لكن قال غرسها في القلب الفاسد وسقيها بماء أجاج المعاصي والذنوب لا تبقى معه بحال، كما أن الشجرة ما تثبت ولا تنبت في الأرض الفاسدة والأرض التي ليس فيها قابلية للحياة أو لم تسقى بالماء. Namun juga apabila ini ditanam di tanah yang busuk dan air yang tidak baik, maka tidak akan tumbuh dan akan mati. Seperti pohon, apabila dia tanahnya itu tidak baik, kemudian juga disiramnya juga dengan air yang tidak baik, yang beracun, maka tidak akan tumbuh, justru akan mematikan apa yang sudah ditanam itu menjadi sia-sia. فإذا فسد القلب
متعلقا بالمحرمات ولم يصدق مع الرحمن سبحانه وتعالى، ووالد الذنوب والمعاصي تبتعد عنه وتنقلع شجرة الإيمان فيموت قلبه ودينه قبل موت جسده فيصير صورته حي وهو ميت القلب والدين. Dan apabila hati telah menjadi rusak, sehingga hati yang menjadi rusak tersebut tidak peduli dengan perbuatan haram yang dia lakukan dan tidak memiliki kesungguhan di dalam menjalankan nilai-nilai keimanan, dia melakukan kemaksiatan kepada Allah Ta'ala, maka itulah yang mencabut pohon iman dari dalam hatinya. Maka walaupun jasadnya hidup, akan tetapi hatinya mati. هذا الذي أو هذا الموت الذي بسببه يبعد الإنسان عن ربه فإن أبعد الناس عن الله تعالى القلب القاسي. Dan kematian inilah yang membuat manusia jauh kepada Allah, yakni matinya hati. Sebagaimana dikatakan, manusia yang hatinya paling jauh dari Allah Ta'ala adalah manusia yang hatinya beku. لكن إذا اعتقد الاعتقاد الصحيح وأقبل على رب تعالى بالعمل الصالح يزداد عنده الإسلام والإيمان. Namun apabila dia berakidahkan akidah yang benar dan beramal dengan amalan saleh yang benar, maka pohon iman itu akan menjadi tambah, akan menjadi kuat dan juga akan menjadi subur. والعقيدة الصحيحة هي ما ورث عن رسول الله وصحابته وآل بيته وقد اعتنى بتحريرها عندما اتسعت ربعة الإسلام الإمامان أبو الحسن الأشعري وأبو منصور الماتريدي فحرروا للأمة ما ورث عن النبي والصحابة وأهل البيت الطاهرين من الاعتقاد الصحيح. Dan akidah yang benar tersebut adalah akidah yang diyakini oleh Nabi Muhammad, oleh para sahabat, keluarga, dan juga para ulama-ulama dari umatnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana dirangkum oleh dua imam besar, Imam Abdul Hasan Al-Ash'ari dan Abul Mansur Al-Maturidi, yang merangkum daripada akidahnya Nabi Muhammad serta para sahabat dan keluarga Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam serta pembesar-pembesar umat ini. ومن مشى معهما على ذلك المنهج هم السواد الأعظم من الأمة وهم الذين اشتهر اسمهم بأهل السنة والجماعة. Dan mereka kedua imam besar ini pun juga didukung oleh para ulama-ulama besar yang berakidahkan akidah yang sama seperti mereka. Dan inilah akidah mayoritas umat Islam seluruh dunia di setiap zaman yang dikenal sebagai akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. ثم إن كل عمل صالح يعمله المؤمن مخلصا لله لابد أن يؤثر فيه زيادة في الإيمان وقوة في اليقين. Kemudian setiap amal saleh yang dilakukan oleh manusia pasti memiliki pengaruh bagi manusia tersebut di dalam hatinya. فأي عابد لم يجد هذه الزيادة فهو إما سبب عدم إخلاصه وصدق نية أو علة من العلل في قلبه. Dan ketika dia beramal soleh pasti bertambah keimanannya. Jadi kalau ada hamba beramal tapi imannya nggak tambah, berarti ada yang cacat di dalam hatinya, cacat di dalam keimanannya. والعلة وهذا المرض القلبي المعنوي مثل رضاه عن نفسه وإعجابه بنفسه ومراءاته للخلق. Dan penyakit tersebut yang merusak amal dan merusak iman itu adalah seperti penyakit hati. Dia merasa puas dengan pencapaian dirinya, atau dia takjub kepada amal yang dia lakukan atau ria dan ujub sebagainya. ومثل الحسد والغش والحقد وتسلط النفس الأمارة بتعلقها بالمحرم لا تريد أن تتركه. Begitu juga penyakit iri, penyakit dengki kepada sesama. Nah ini adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia tidak melepaskan daripada perbuatan-perbuatan yang haram yang mendekam di dalam hatinya itu. إذن فعلى كل مؤمن أن يجتهد في
صلاح قلبه حتى تثمر كل عبادة له زيادة. Maka kewajiban juga setiap mukmin adalah fokus untuk memperbaiki hatinya hingga setiap amalan yang dia lakukan itu memberikan nutrisi yang benar kepada keimanannya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu فليجتهد العبد الموفق بتطهير قلبه من هذه الكبائر الموبقات وطب لبه من هذه الخبائث والأمراض المهلكات يشمر في علاجه وصلاحه وتزكيته ورشده وفلاحه فإن القلب إذا صلح صلح الجسد والأمر كله وإذا فسد الأمر كله فهو أولى بالعناية من أمراض الجسد وبقية الأعضاء والعجب والعجب ممن إذا اعتلت يده أو رجله بذل جهده في علاجها بكل وجه وإذا قل قلبه ومرض لبه لا يتفكر في علاجه ولا ينظر في طبه ويحمل أمره حتى يموت قلبه فلا يحيا أبدا ويطبع عليه ويذهب دينه فلا يفلح سرمدا كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وكيف يغفل العاقل عن قلبه وقلبه الذي امتاز على الحيوان إلا به وعن دينه الذي ما فضل على الكفار إلا بسببه ولا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وكيف يرضى من ميزه الله بالعدل ودعاه إلى الرشد والفلاح أن يغفل عن عاقبة أمره وحال قلبه في الفساد والصلاح ويصرف ذرات عمره التي لا قيمة لها في شهوات البهائم والأكل والشرب والنكاح يقنع بحالة البهائم في الغدو والرواح بل هو أضل من الأنعام لما عليه من الوزر والجناح ولينظر الإنسان فيما هو به إنسان وما به يرتفع عن حضيض النقصان إلى أوج العلا والإحسان وما ذاك إلا العقل والدين وامتلاء القلب بالنور واليقين قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون فكم من إنسان ليس بإنسان وما له من الإنسانية إلا الصورة وهو في الحقيقة دابة أو سبع أو كلب أو شيطان على ما فيه من صفات هذه المذكورات وغلب عليه وتلا من سوره فلا تغرك منه صورته الظاهرة فالعبرة بحقيقته وإنما تظهر الحقيقة في الآخرة فمن أراد الله سعادة. هكذا أوقفنا على واجب عظيم من واجباتنا في علاقتنا بربنا تعالى. Dan beginilah penulis membuat kita tertegun akan sebuah kewajiban yang Allah Ta'ala wajibkan kepada kita. وهي تطهير قلوبنا من هذه الأمراض الباطنة. Mengajarkan kepada kita bagaimana kita harus membersihkan hati sanubari kita dari penyakit-penyakit batin, من الرياء والكبر, penyakit ria, ingin dilihat manusia ataupun sombong, والحسد والحقد والغش, begitu juga rasa iri dan kedengkian dan kebencian kepada sesama, والإصغاء إلى وسوسة الشيطان والاسترسال معها. Kemudian juga percaya kepada bisikan syaitan dan dia terus membiarkan hatinya hanyut di dalam lintasan pikiran yang busuk dan bujukan syaitan itu.
والغفلة عن الله وتعظيم الحقير الفاني. Dan termasuk penyakit hati itu adalah lalai lupa kepada Allah Ta'ala dan mengagungkan perkara-perkara yang fana dari hal-hal duniawi. يجب على المؤمن أن يشمل في علاج باطنه من هذه الأمراض. Maka wajib kepada setiap mukmin semangat untuk mengobati dirinya dari penyakit hati. وبصلاح القلب يصلح الجسد كله. Dengan hati menjadi sehat, maka badan pun juga anggota tubuh amalannya akan menjadi baik. وبفساد يفسد العمر كله. Apabila hati rusak, maka tubuh dan umur kita, hidup kita menjadi rusak. يتعجب الشيخ من إذا ما رفق يده إلا رجله إلا بطنه إلا شيء من أعضاء يجتهد في علاجها ولو بالسفر إلى أبعد مكان وبذل الأموال وأمراض في قلبه خطيرة شديدة ما يجتهد في علاجها وعاقبتها أخطر من مرض الجسد. Penulis Al-Allamah Hada dia heran kepada orang yang ketika jasadnya sakit maka dia rela melakukan perjalanan untuk berobat, mengorbankan harta dan waktu untuk berobat. Akan tetapi ketika hati dan jiwanya sakit, dia nggak peduli untuk mencari pengobatan akan hati dan jiwanya tersebut. وغاية مرض الجسد أن يموت الإنسان وهو لا بد أن يموت، ولكن غاية مرض القلب أن يذوق الهوان والعذاب ودخول النار. Puncak daripada penyakit badan, ujung-ujungnya puncaknya adalah kematian dan selesai sudah. Akan tetapi apabila hati, jiwa yang sakit, maka kematian tidak menyelesaikan itu semua. Dia akan mencicipi kehinaan di dunia dan siksa dari Allah Ta'ala di akhirat. ولا أحسن في مداواة القلوب من مجالسة أهل صفة القلوب. Obat yang tidak ada obat yang lebih ampuh, yang lebih baik untuk mengobatin hati melebihi duduk dengan orang-orang salihin, orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hatinya, batinnya telah suci. وحضور مجالس العلم والذكر. Dan obatnya juga hadir di majelis ilmu, hadir di majelis zikir, والتدبر للقرآن الكريم ومعانيه. dan merenungi tadabbur ayat Al-Quran dan kandungan maknanya. كثرة الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالشوق والمحبة والتعظيم. Dan obat hati banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad, tapi solawatnya dengan kerinduan dan kasmaran kepada Rasulullah dan pengagungan. ومما يؤثر في صلاح القلب قول يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت 40 مرة في كل يوم. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت. Di antara obat hati yang cukup ampuh untuk mengobatin hati kita adalah dengan membaca setiap hari zikir Ya Hayyu Ya Qayyum La Ilaha Illa Anta. Ya Hayyu Ya Qayyum La Ilaha Illa Anta, membacanya setiap hari sebanyak 40 kali. وقراءة كتب أهل القلوب. Dan juga membaca, mengkaji kitab-kitab dan ilmu-ilmu para manusia-manusia yang hatinya sudah bersih. قال ومن ميزه الله بالعقل ودعا إلى الرشد لا يرضى لنفسه أن يغفل عن عاقبة أمره وصلاح مستقبله الكبير. Barang siapa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan diberikan akal, kemudian diajak menuju kepada keberuntungan, maka hendaknya dia jangan lalai untuk perkara-perkara yang berakibat kepada hatinya tersebut, yang membuahkan apa hasilnya besok di akhirat dari kebaikan ataupun keburukan. وما كان الإنسان إنسانا بجسده ولا بماله ولا بمظهره. Manusia menjadi manusia bukan dengan jasad, bukan dengan fisik dan parasnya saja dia menjadi manusia. وإنما يكون الإنسان بما يرفعه من الحضيض النقصان إلى المعالي ورفعة العلا والإحسان. Akan tetapi menjadi insan yang seutuhnya itu dengan bebenah diri hingga terangkat dirinya dari watak-watak perangai yang hina, yang penuh kekurangan, menuju puncak keluhuran budi pekerti dan kesucian batin. Dan apa gerangan yang bisa mengangkat derajat kemanusiaan itu?
itu tidak ada lain melainkan dengan akal, dengan agama dan hati dipenuhi dengan cahaya keimanan. قال صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر مثل الحي والميت. Rasulullah SAW menyatakan perbedaan antara orang yang berzikir yang ingat Allah dengan orang yang lalai kepada Allah, perbedaannya seperti antara orang yang hidup dan orang yang mati. وقال اذكروا الله حتى يقول المنافقون انكم مراؤون. Dan beliau mengatakan, Nabi Muhammad, zikirlah kalian kepada Allah hingga atau walaupun orang-orang munafik mengata-ngatai kalian, wahai kalian orang-orang yang munafik, dicaci. ويقول صلى الله عليه وسلم اذا كان يوم القيامه نادى مناد سيعلم الجمع اليوم من اهل الكرم. قال ومن اهل الكرم يا رسول الله؟ قال اهل حلق الذكر في المساجد. Dan dalam hadis Nabi mengatakan, apabila kelak esok hari kiamat dikumandangkan panggilan, sesungguhnya orang-orang yang ada di padang mahsyar akan mengenal siapa kalangan manusia-manusia agung, manusia-manusia mulia di padang mahsyar ini. Maka ditanya Nabi Muhammad, siapa mereka ya Rasulullah? Maka Nabi bilang mereka adalah orang-orang yang gemar berkumpul berzikir di dalam masjid. فعلق قلب بعض الصحابة بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم والارتقاء في مراتب القرب من الله، وكان بين لون وقبيلته أكثرهم مشركون يحب أن يذهب إلى رسول الله فمنعه. Terkait hati seorang sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan ingin mencapai pencapaian menjadi insan seutuhnya, tetapi dia dikelilingi oleh masyarakat kaum musyrikin daripada lingkungan dan orang-orang di kampungnya. حتى وجد فرصة اليوم فخرج من البلد فصادف بعض قبيلته داخلين قالوا أين تريد تذهب؟ قال ما عليكم مني وماذا أفيدكم أنا؟ دعوني أذهب إلى رسول الله وأعطيكم مالي. قالوا إذا تعطينا مالك أعطنا المال واذهب. قالوا كل مالي له. قالوا حتى الذي على جسدك. قال اتركوا لي ثوبين إزار ورداء. فتركوا له ثوبين فقط، واحد إزار وواحد رداء، وذهب إلى المدينة. Maka dia pun memutuskan untuk keluar dari kampungnya, hijrah kepada Nabi Muhammad. Saat baru keluar dari kampungnya mau hijrah, berpapasan dengan orang-orang kampungnya yang baru pulang, dia pikir dia bisa lolos, tahu kepergok oleh mereka, dia mau kabur dari kampungnya. Dia bilang, enggak boleh keluar kamu mau ikut dengan Nabi Muhammad. Dia bilang, saya di kampung enggak ada gunanya, biarkanlah saya pulang. Bilang, kalau kamu mau keluar dari kampung ini, serahkan semua aset dan harta yang kamu miliki, termasuk bekal yang kamu bawa. Akhirnya dia berikan semuanya. Dia bilang, pakaianmu. Dia bilang, ambil pakaian saya tapi sisakan 2 lembar pakaian untuk menutupi aurat saya. Maka disisakan 2 pakaian yang lusuh dan dia pun pergi keluar dari kampung yang menuju Madinah dengan 2 pakaian yang lusuh. وصل المدينة ولا يملك إلا هذين الثوبين، فسماه الصحابة ذو الوجادين، يعني صاحب الثوبين الخليجين عليه رضوان الله تبارك وتعالى. ولكنه ارتاح، كان يعتكف في المسجد ويحضر المجالس مع النبي ويرى طلعته ويسمع كلام الله، وكان مسرورا مستبشرا. Dan sampailah dia ke Madinah, nggak punya bekal, nggak punya harta, nggak punya aset, nggak punya apapun kecuali 2 lembar baju yang sudah rusak, 2 lembar baju yang jelek, yang butut, yang sudah lusuh. Akan tetapi dia masuk ke Madinah, batinnya tentram, bahagia. Dia duduk di masjid, kerjaannya hadir majelis bersama Nabi Muhammad dan sholat jamaah, merasa damai dengan itu semuanya. Hingga dikenal itu orang ini adalah Dzul Bijadain, orang yang datang ke Madinah hanya dengan memiliki harta 2 lembar baju yang sudah lusuh. مر النبي يوما تحت المسجد مع بعض أصحابه وذو بيدين في المسجد يذكر الله تبارك وتعالى بمحبة وبعشق وبرغبة. فقال بعض الصحابة خاف أن يكون هذا مراهن رسول الله، فقال لا ولكنه أواه، يعني رجاع إلى الله. Satu kali Nabi Muhammad berjalan di luar masjid, di luar pagar masjid, kemudian mendengar suara dari balik masjid itu, di dalam masjid itu, suara Dzul Bijadain sedang berzikir dengan lantang. Maka beberapa Nabi Muhammad bertanya, siapa ini? Ini suaranya Dzul Bijadain. Terus ada orang
yang berkomentar kepada Nabi, ya Rasulullah, dia melakukan ini untuk riya, zikir lantang di masjid dengan keras untuk riya, ingin dipuji, ingin dilihat orang. Nabi mengkoreksi, bukan, dia bukan ingin dilihat atau didengar, bukan untuk riya, tetapi ini adalah ciri orang yang selalu awah, selalu merujuk dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, gemar berzikir seperti ini. Wa kharaja Nabi fi ghazwat Khaybar wa kharaja ma'ah. Beliau ikut Nabi Muhammad di dalam peperangan Khaybar dan turut bersama Rasulullah dalam perjalanan itu. وبعد رجوعهم في الطريق في أثناء الطريق توفي ذو البجادين. Dan dalam perjalanan pulang dari Khaybar, Dzulbijadain sakit dan meninggal dunia. فأمر النبي بتجهيزه وحفر القبر. Maka Nabi Muhammad perintahkan, ayo siapkan jenazahnya Dzulbijadain, dimandikan, dikafankan, mau disolatkan dan digali kuburan untuk dimakamkan di dalamnya Dzulbijadain. فكان في من يحفر قبره سيدنا أبو بكر سيدنا عمر سيدنا علي بن أبي طالب. Dan termasuk orang yang menggali kuburannya itu, menyiapkan jenazahnya itu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, pembesar sahabat. ولما جهزوه صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وخرج إلى قبره بنفسه. Ketika sudah siap, Nabi yang salatkan langsung. Begitu mau dimakamkan, Nabi yang turun langsung ke dasar kuburan, ke liang lahat. تناوله منهم وألحده في القبر. Kemudian Nabi terima jenazahnya Dzulbijadain dengan dua tangan sucinya, kemudian dibaringkan di liang lahat pada Rasulullah SAW. ثم دعا بهذه الدعوة. Kemudian Nabi di dalam lubang kubur itu berdoa dengan doa yang agung ini. قال اللهم ارض عنهم فإني أمسيت عن القراب. Nabi berdoa, ya Allah, ridhoilah dia, sebab aku pada sore hari ini ridho terhadap orang ini. وفاز ذو البجادين. Beruntung Dzulbijadain dengan ridhonya, وظفر ذو البجادين. dan dia telah sukses dan berhasil. وسعيد ذو البجادين. Sungguh dia telah meraih kejayaan dan keberhasilan. نعيما مؤبد ذو البجادين. Dia meraih keberuntungan dan kenikmatan yang abadi. وهنيئا لذي البجادين. Beruntung Dzulbijadain. اللهم ببركة ارض عنا. Ya Allah, dengan berkatnya ridhoilah kami. أظل يومنا هذا وأنت راض عنا ورسولك راض عنا. Ya Allah, kami lalui hari kami ini dalam keadaan Engkau ridha kepada kami dan Rasul-Mu ridha kepada kami semua. ويوم اثنين تعرض فيه الأعمال على الله وعلى رسوله. Ini adalah hari Senin di mana amalan semua manusia disampaikan laporannya kepada Nabi Muhammad. نسألك اللهم أن تشمل الحاضرين ومن يسمعنا ومن والانا فيك برضوانك الذي لا سخط بعده أبدا. Kami mengemis kepadamu ya Allah, Engkau liput semua yang hadir dan semua yang menyaksikan acara kami ini dengan keridhaan-Mu, keridhaan yang tiada kemurkaan lagi setelahnya ya Allah. وهكذا يحيا من اهتم بأمر قلبه ورضا ربه. Beginilah orang yang hidup, menjadi hidup, orang-orang yang memperhatikan apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala dan memperhatikan perbaikan dan pengobatan hatinya. وإلا كم من إنسان ما هو إنسان إلا في الصورة فقط. Kalau kata berapa banyak manusia, dia bukan insan, bukan manusia, kecuali cuma fisiknya aja yang seolah-olah nampak seperti manusia. وحقيقته دابة أو سبع أو كلب أو شيطان. Namun kalau dibuka hakikatnya orang tersebut, maka dari wataknya, dari perangannya itu bagaikan syaitan ataupun binatang buas atau bahkan seekor anjing. وعلى حسب ما فيه من صفات هؤلاء. Tergantung dari hakikat sifat yang tertanam di dalam hatinya. فأحيي قلوبنا يا رب. Ya Allah, hidupkan hati kami semua ya Rabb. أحيي لنا الإيمان وقوه لنا يا رب. Hidupkan keimanan kami dan kuatkan dalam hati kami ya Rabb. وزدنا إيمان ويقين في كل لمحة ونفس. Dan tambahkan kami semua keimanan dan keyakinan di dalam setiap tarikan nafas kami. هذا أحمد إن شاء الله. رضي الله عنه رضي الله عنه ومن أراد الله سعادته وصلاحه وخلق قلبه وجسده من المعاصي والخبائث المهلكة ووفقه لدوام ذكره وملازمة القرآن وأشهده أنه لا بد عليه في جميع الأمور والأحوال والأوقات بنعمة الإيجاد والإبقاء والإمداد والسلامة من الآفات
فهو الذي أعطاه ما أعطاه وهداه إليه وألهمه الطاعة وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم بالإيمان إن كنتم صادقين ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة فعنوان القلوب الصالحة الفرق بالرشد والإيمان وكراهة الكفر والفسوق والعصيان ومحبة الخير وأهل الخير والانتفاع بالذكر والتذكير وقراءة القرآن وذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين فيذكر من يخشى وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم وكل من لم ينتفع بالذكر والقرآن ولم يخشى للتذكير والبيان فذلك لضعف الإيمان واعتلاء الجنة حيث ران عليه ما ران فليتدابر ما بقي من عمره وما فرض فيه من أمره وليجتهد في صدقه مع الله وإخلاصه وتطهير قلبه من الخبائث وخلاصه وملازمة ذكر الله والاستهتار به على الدوام واغتنام الأعمال الصالحة والمراقبة لله والحضور في كل حال ومقام ليمتلئ قلبه من اليقين ويثبت بالسلم الاستسلام لله في الإسلام والإطمئنان قلبه من اليقين ويسعد بالسلم الاستسلام لله في الإسلام والإطمئنان به على مناهج الإيمان إلى مدارج الإحسان ومعارج العرفان فيرى الحق حقا كالعيان بمثل هذا فليعمل العاملون والعمل الصالح هدية من الله لعبده وفضل من الله أعطاه إياه وأثابه عليه وجعله لمن قربه سمتا وأظهر عنوان لمن قربه سمتا وأظهر عنوان وجعل مفتاحا لقبوله وبابا لرضوانه والنعيم في الجنان والمعرض عن العمل الصالح لا يفتح له كالمعرض عن الباب والعامل يقرأ باب الجود تحت عطايا المنعم الوهاب فالمستغرق بعبادة ربه مستهتر بذكره عاجز عن أداء شكره لأن ذلك عليه نعمة جديدة أخرى أعظم من كل نعمة أخرى إذ وفقه بطاعته وجعله من أهل حضرته وذلك أعظم منة وعطية وأرفع درجة عالية لا يقدر قدرها ولا يقدر على شكرها ولا اجتهد وبذل جهده ليشكر فما قصد به الشكر نعمة أخرى وهلم جرى فسبحان من لا يمكن شكر نعمته إلا بنعمته ولا يقدر على طاعته إلا بتوفيقه ومنته فلا حيلة في شكره إلا بالعجز والاعتراف والافتقار ولا قوة على طاعته إلا بالذل والخضوع والاضطرار وأما الأعمال والمنة لله فيها ظاهرة ودوام التقصير في شكرها حال دائمة حاضرة فالشاكر الذاكر الصائم القائم مثلا خوفه من الله أعظم من غيره
لعظم منة الله عليه وقلة شكره وكثرة تقصيره. فإذا عرفت ذلك علمت أن العالم الكامل قد يخاف من وجود عمله خوفا من نظره إليه وتعويله عليه بشهود منة الله عليه وقلة شكره بسببه، فكيف يعتمد عليه؟ فما العمل مقصود له إلا من حيث شهود منه واتباع طريق وامتثال أمر الله بفعله، وأنه جعل سبحانه باب قربه ومفتاح حبه، وبالله التوفيق. اللهم يا من وفق أهل الخير للخير وأعانهم عليه وفقنا الخير وأعنا عليه. Wahai Allah yang memberikan kebaikan, memberikan taufik kepada orang-orang baik hingga dia bisa beramal baik, berikan kami taufik agar kami dapat beramal dengan baik. ذكر العلامة لمن أراد الله سعادته والله يجعلنا وإياكم ممن أراد سعادته. Di sini penulis menyebutkan ciri-ciri dan alamat orang-orang yang Allah inginkan untuk menjadi orang yang berhasil dan beruntung. قال طهر قلبه وجسده من المعاصي والخبائث. Dengan disucikan hatinya dari kotoran dan tubuhnya dari kemaksiatan. ووفقه لدوام ذكره فخلصه من الغفلة. Diberikan taufik oleh Allah Ta'ala untuk senantiasa berzikir kepada Allah dan melazimkan ketaatan kepada Allah dan diselamatkan dari ghaflah. وأشهده أن المنة لله فخلصه من العجب. Dan juga dipersaksikan, ditunjukkan oleh Allah Ta'ala bahwasanya segala ketaatan yang dia punya adalah anugerah dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala hingga orang ini selamat dari takjub kepada amalan dan kebaikannya sendiri. عطاء الله الكبير. Dan ini adalah anugerah Allah yang teramat besar. وعنوان القلوب الصالحة الفرح بالرشد والإيمان. Dan ciri hati yang baik itu adalah dia ditetapkan di dalam kecerdasannya, mengikuti jalan hidayat dan beriman dan takwa kepada Allah. كراهة الكفر والفسوق والعصيان. Dan dia benci kepada kekafiran, kefasikan dan kemaksiatan. محبة الخير وأهل الخير. Cinta kepada kebaikan dan orang-orang baik. والانتفاع بالذكر والتذكير. Dan juga mengambil manfaat dari zikir ataupun dari peringatan. هذا عنوان القلوب الصالحة. Ini ciri dan tanda hati yang sehat. قال الله أن الرعيل الأول من الصحابة ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة. Allah Ta'ala berfirman kepada generasi awal, yakni dari sahabatnya Rasulullah, Allah yang memberikan anugerah kepada kalian untuk mencintai kepada keimanan, kepada ketaatan, kepada keislaman, dan membuat kalian benci kepada kekufuran, kemaksiatan, dan pelanggaran. Ini semuanya adalah anugerah dari Allah untuk kalian, dan itulah orang-orang yang cerdas. بل كل من لم ينتفع بالذكر والقرآن ولم يخشع ذلك لضعف الإيمان واعتلال الجنان. Dan setiap orang yang tidak bisa mengambil manfaat dari zikir, dari Al-Quran, dan juga tidak menjadi khusyuk saat diingatkan dan diberikan kejelasan, maka itu karena imannya lemah. Ada kecacatan dalam imannya dan kelemahan, sakit imannya. فليلازم ذكر الله تعالى حتى يذكره الله فيرحمه ويطهره. Maka obatnya adalah melazimkan zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala hingga disucikan oleh Allah dan disembuhkan dari penyakitnya. بل هو يصعد يرتقي ويرتفع بسلم الإسلام والإيمان إلى مدارج الإحسان. Dan dia pun akan menapaki jejak keislaman, keimanan menuju jenjang ihsan. ويرتقي فوقها إلى معارج العرفان. Dan di atasnya dia akan menapaki jenjang irfan, jenjang yang sangat tinggi. هذا العطاء الكبير بمثل هذا فليعمل العامل. Ini anugerah yang besar. Kalau seseorang ingin menjadi seseorang, jadilah orang yang semacam ini yang telah mencapai jenjang dan derajat tinggi itu. الأعمال الصالحة هدايا ومنن من الله علينا. Amal saleh itu adalah hadiah, anugerah dari Allah kepada hambanya. شرفنا بها وكرمنا. Allah memuliakan hambanya dan memuliakan kita dengan kebaikan tersebut. ولولا توفيقه ما قدرنا عليها. Kalau bukan taufik dari Allah, kita tidak bakal mampu beramal saleh. فسبحان من لا يمكن شكر نعمته إلا بنعمته. يعني توفيقك لشكر النعمة نعمة جديدة.
Maha Suci Allah, yang mana nggak mungkin seseorang dapat mensyukuri nikmat Allah kecuali dengan nikmat yang lain. Yakni ketika kita diberikan taufik untuk bersyukur kepada Allah, taufik tersebut adalah sebuah nikmat yang baru dari Allah yang wajib kita syukuri. قال بعض الأنبياء يا رب كيف أشكرك وأنا إذا شكرتك كان شكري لك نعمة جديدة منك علي تحتاج الشكر فكيف أشكرك؟ فإذا عرفت ذلك فقد شكرت. Ada seorang nabi, dia berkata kepada Allah Ta'ala, ya Rabb, bagaimana sih cara bersyukur kepada Engkau dengan benar? Saya apabila diberikan nikmat, kemudian saya berterima kasih bersyukur kepada Engkau, maka syukurnya saya itu adalah sebuah nikmat yang baru yang wajib kita syukuri. Jadi nggak selesai-selesai, intinya saya masih belum bersyukur kepada Engkau. Maka Allah Ta'ala wahyukan, wahai hambaku, kalau engkau sadar akan hal itu, maka berarti engkau telah bersyukur. الواحد منا تحت صفات الرحمة في منزلة تلقي بفيضات الوجود لو شاء جعله في هذه الساعة نايم أو جعله مغتاب للناس مع أحد أو جعله بعيد في المكان ولكن بتوفيقه تعالى قطعناه وجينا فله الحمد والله يقبلنا. Setiap individu dari kita saat ini, ya, dia dalam limpahan anugerah Allah yang besar, hingga dimuliakan untuk hadir, untuk mendengar, untuk menyimak, untuk menyaksikan acara ini. Ini anugerah besar dari Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala tidak berkehendak memberikan anugerah ini, maka mungkin akan dijadikan lagi tidur, atau lagi bergosip, atau dijauhkan dari menyimak atau hadir dari acara yang semacam ini. Tetapi Allah memilih kita untuk mendapatkan anugerah ini. Ini nikmat yang besar dari Allah Ta'ala. Alhamdulillah. العالم الكامل قد يخاف من وجود أعماله الصالحة خشية أن ينظر إليها فتحبط ولا يقبلها الحق تعالى. وهذا معنى قول الله الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. Bahkan seorang alim yang sempurna, dia takut melihat amalannya sendiri. Bagaimana dia takut? Dia takut ketika melihat amalannya sendiri, kemudian merasa dirinya sudah berbuat, sudah beramal, menjadi takjub, dan itu membuat amalannya menjadi kecil dan menjadi sirna dan menjadi sia-sia belaka. Dia takut kalau melihat amalannya sendiri. Maka ini yang dimaksud dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka melakukan amal ibadat yang banyak tetapi ketakutan ketika melakukan amal ibadat yang banyak tersebut. قال سيدنا عبد القادر الجيلاني أيها العمل الصالح بك لا نصل ولا بد منك. Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, beliau mengatakan, wahai amal soleh, dengan engkau saja kami gak bakalan bisa sampai kepada Allah. Namun juga harus dengan amal soleh juga untuk bisa sampai kepada Allah. ألا الوصول إليه ولا دخول الجنة إلا برحمته وفضله وإنما سبب الرحمة والفضل هو العمل الصالح. Dan tidak ada jalan untuk sampai kepada Allah, tidak ada jalan untuk masuk surga, melainkan hanya dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi juga rahmat Allah Ta'ala itu didapat dengan kita melakukan amalan saleh. الأعمال الصالحة والطاعات من رحمة الله وهي سبب نيل رحمة الله. Amal soleh dan ketaatan itu adalah bentuk rahmat dan kasih sayang Allah kepada hambanya. Allah kalau saya kepada hambanya diberikan taufik untuk beramal soleh, dan itu juga yang membuat seseorang mendapatkan rahmat yang lebih besar dari Allah Ta'ala. كما أن الذنوب والمعاصي سبب سخط الله وسبب دخول النار. Sebagaimana kemaksiatan dan perbuatan dosa adalah penyebab murkanya Allah dan penyebab masuknya orang ke dalam api neraka. هذا البيان عن دائرة الإسلام والإيمان. Ini adalah penjelasan tentang lingkaran Islam dan iman. Semoga Allah Ta'ala kuatkan langkah kita di dalam lingkaran ini dan dijadikan kita sebagai orang-orang yang terkhususkan dari ahli Islam dan iman. Dan Allah Ta'ala angkat derajat kita dengan keilmuan dan bayan ke derajat ihsan. Dan Allah Ta'ala muliakan kita dalam kehidupan dunia ini mengataki jenjang irfan. Muliakanlah kami dan mereka ya Rabb. Muliakan kami bisa bersama dengan setiap orang yang Engkau dekatkan. Dan jadikan ruh Nabi-Mu sayang dan peduli dan perhatian kepada kami.
الدنيا والبرزخ والمنقلب. Jadikan kami bersama beliau di dunia, di barzakh dan di akhirat. وادفع عنا جميع العطب. Dan dengan berkat Nabi Muhammad, singkirkan, jauhkan dari kami segala kesulitan dan kesusahan. واصلح أحوال أهل إندونيسيا وأهل بلداننا والمسلمين. Dan perbaiki keadaan penduduk Indonesia dan keadaan negeri kami dan semua keadaan muslimin. وزد القائمين على هذا المسجد توفيقا وترزج بنا وبهم في بحار اليقين. Dan tambahkan kepada segenap panitia dan pengurus masjid ini ketakwaan dan istiqamah, dan kuatkan keyakinan kami semua. واعرف اللهم الخير والبركة لكل حاضر ولمن ساهم في الحضور. Lipat gandakan pahala dan keberkahanmu kepada setiap yang hadir dan yang menyaksikan acara ini dengan anugerah luasmu. وامدد أهل هذه الدراجات التي يأتون بالناس عليها بزيادة من النور. Dan berikan keberkahanmu kepada mereka yang datang dengan sepeda motor mereka, dengan kendaraan mereka, dengan anugerah yang luas dan cahaya darimu. واجعل المجمع لنا عندك مذخور. Dan jadikan perkumpulan kami ini adalah sebuah pahala yang kami tabung di sisimu dan engkau jaga untuk kami, نجد ثمارا في الحياة وعند الوفاة ويوم البعث والنشور. yang buahnya akan kami tuai di dalam kehidupan kami, dan saat kami wafat dan saat kami dibangkitkan hari kiamat. برحمتك يا عزيز يا غفور. Dengan berkat rahmat-Mu wahai Allah yang maha mengampun dan juga maha agung. Al-Fatihah. لا تعجبوا بالبلد وتنظر نسأل البلد الله تعالى لجميع الحاضرين وأن الله تعالى من عباده الشاكرين كل من علينا من العمل على الدنيا يعطي كل منا مسلم على الله الله زور العلم واسعى الوهابية الدليل المشاب صرنا هنية واليوم رحمة يا الله ولا يجعل أحد من الأعلام الذي عهد الدروس إن شاء الله مرات في مرات في عافية وصلاة في أداء في كل الحاضرين ما أملوا وما طلبوا من دين دنياهم وأخراهم عالم الله يا الله يا الله طلبناك دعوناك وأجبناك اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشف قلوبنا واصلح قلوبنا وغفرنا ولا تصدق وصيمنا واعطنا ما امناه وما طلب الدين وكلنا وفرار معاشنا على دنيانا وسارقاتنا ولا تعلم العهد يا رب يا الله احفظ الامانه واصلح عنا واتقنا بكثره العين والجزاء والفضل بسم الله على النيه عطوط العمر في العمل والاستقامه مع عباده واذا كان من الدنيا بعد عمر لا اله الا الله يحب الله وسلم لا اله الا الله وسلم لا اله الا الله واشف مرضانا وعافنا محمد وتانا على دنيا كل انسان قاتل شفع بها والى حضره النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر يسر الفاتحه. من شاء سدر ركعتين وانصرف ومن شاء Habib Umar menganjurkan siapa yang ingin pulang silakan, tapi sholat sunnah 2 rakaat dulu biar pulang dapat pahala haji dan umrah, dan yang mau duduk berzikir baca doa bersama kita juga silakan. Tetap dalam tempatnya, jangan pada salaman. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillah.